Bunga banin basically standard eco window cover ko seishu practically ay kidanda chikam bunga topic liya to awa chikam view vayu aga chikam de left parasternal apical 4 chamber view apical 5 chamber view apical 2 chamber view subcostal and suprasternal da chikam eco window di da bunga detail survive seishu Parasternal long excisio chikalamunga joda onu. Deki bamunga basically sexual ko chikam transducer de ya probe chikam de our fourth intercostal space ke bakido or chikam marker position able to word right arm visaisho. Most important khabar chikalamun sa deki vi numun sare hamesha view ki स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई को ली ची कम चेंबर या कम स्ट्रक्चर द हार्ट कम जे केलायकी सहीशो दाता सो कतेश दामन से पेस्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू दे सहीदा हमेशा चिकम कत साइड दे आगा मुसा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट भी और पर साइड चिकम दे आगा राइट साइड ऑफ द हार्ट भी सही शुनु दामन सर लेफ्ट एट्रियम शो उस मुंगा वायो ची पेस्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू की मुंगा कम स्ट्रक्चर कतेशु न मुंगा लेफ्ट एट्रिया कतेशु लेफ्ट वेंट्रिकल कतेशु माइट्रल वॉल कतेशु राइट वेंट्रिकल कतेशु aorta ka tissue basically ascending aortic wall show so you should an anterior wall the right side of the heart che kam right ventricle che kam side the wall judi gei tamge anterior wall vayu or che kam left posterior side the judi gei mun te che kam de posterior wall of the heart vayu say show da ka shanda mun sar structurally or che kalamunga eco ki guru no mun da structure mun te milavi say show da ka shanda munga o che munga left atrium ka tissue left ventricle ka tissue da che kam de mitral wall ka tissue or the mitral wall dual leaflet ka tissue anterior mitral wall leaflet APML mean के anterior mitral wall leaflet or posterior mitral wall leaflet सही शो दवा शाने मुझे चकम दे interatrial septa interventricular septa sorry IVS mean interventricular septa सही शो आगा septa चिमन सरी दोन ventricle पे दरमियान के ते interventricular septa वेले शो आगा मुंगा कते शो सही शो दवा शाने मुंगा aorta कते शो और aorta चिकम structure दी सही शो सिंगल से और मुझे चिप basically कम curves भी right coronary curves or non-coronary curves munga kateju seishu or da shan left ventricular outflow tract hum kateju or da mus anterior wall de or da mus chekam de posterior wall de seishu or mostly cheda ki mun surround and structure vi mun takhkari ko cardiography man de mun descending aorta de seishu dilla ta so kateju da mus she descending aorta de seishu da structure parasternal long excision man de kateju seishu no da shan di related kam yo disease di na munga kateju like left atrial dilatation show left ventricular dilatation show hypertrophy of the septa show da shan chekam de aneurysm of the aorta या aorta dissection single कम related diseases दिया मुंगा दी structure की कते शु सही दा next mun search kam use radi aga parasternal short axis view radi say show first of all kam mungal te kishata o aga parasternal long axis view or us mun search short axis view radi say show the short axis view mun search da different level man say radi say show pulmonary artery level show aortic wall level show mitral wall level show papillary muscle show of left ventricular show say show us da yo munga detail ke vayu say da pulmonary artery level say show us munga che pulmonary artery level mani munsar kam structure munga kateshi na basically darsi or je kam you munsar echocardiography man jodi ko na badasi we say show basically munga wa da munsar right atrium de this is tricuspid wall say show the right ventricular de odi to munga right ventricular outflow tract de da pulmonary wall de da pulmonary arteries di right din to branches munga wa che pulmonary artery munsar do branches de right pulmonary artery and left pulmonary artery abbreviation की LPA RPA वरते वेली शु सही शु दगा kan A o मतलब ascending aorta munga kate शु लका mid के मुंसर aorta भी और this side मुंसर sechel भी मुंसर different structure लका RA शु LV RA शु RV शु RVOT right ventricular outflow tract शु pulmonary wall शु pulmonary artery शु सही शु right and left pulmonary artery सही शु दा मुंसर structure munga kate शु सही शु तल तक कोता सुराशी न मुंगा दास use basically kate शु दा मुंगा दा मुंसर aortic wall de say should the right atrium there right ventricular outflow tract pulmonary wall this is pulmonary arteries or the two branches the right pulmonary artery or left pulmonary artery say show no da structure the chimunga pulmonary artery level mandi kate show say da
Next چې کوم مونږ سر لیول دی هغه ایوټیک وال لیول دی لکه هغه ډیزیز چې کوم ایوټا ریلیټډ دی هغه مونږ بیسیکلی ایوټیک شورت اکسس ویو کې آیډنټیفای کولی شو صحیح ده. نو مونږ سره چې کوم ویو جوړیږي هغه داسې بیسیکلی جوړیږي. که تاسو وګورئ د ډیفرنشیټ بټوین ایوټیک اینډ پلمونري لیول داسې دی چې هغې کې پلمونري لیول کې مونږ سره لیفټ ایټریم مونږ نه کتی شو جبکې ایوټیک لیول کې مونږ څه چل کتی شو لیفټ ایټریم هم کتی شو صحیح شو. نو دا مونږ لیفټ ایټریم right atrium or the right atrium or left atrium का मिड के जो concept है मुझे पता था IAS intra-atrial septa. The septa present between right atrium and left atrium is called IAS intra-atrial septa. दवा शान right atrium or right ventricular permeates के जो कम वाले आ tricuspid वाले right ventricular outflow tract. Similarly, this is pulmonary wall. सही शो दे कि मुंता pulmonary branches न कते शो सही शो अब pulmonary level माने मुंगा कते शो सही दा चिकन pulmonary artery branches दि सही शो दा शायद दा basically मुंसा social दे aortic valve दे सही शो और दी view के मुंगा three cusp of चिकन aorta दि identify कोले शो और दिल तना हम मुंता पता लगे चे aortic चिकन दे tricuspid दे या tricuspid दे bicuspid दे सही शो और दा से मुंता congenital चिकन दे bicuspid या tricuspidation. This one is right coronary cusp, this one is left coronary cusp or non-coronary cusp. RCC, LCC and non-CC. RCC mean right coronary cusp, LCC mean left coronary cusp और non-CC non-coronary cusp. सही शो उसको मुंगा echocardiography विंडो तराशो चिकम practically मुंतखकारू नगदादे. This is LA, RA, IAS intra-atrial septa, tricuspid wall, right ventricle, pulmonary wall सही शो और दा बेसिकली aorta है सही शो और दा दी cusp थी RCC, LCC and NCC सही शो दा structure दी चिकम मुंगा कते शो उस मुंसा चिकम next level दे अगर दे mitral wall level सही शो short axis view की मुंसा different level दी. फर्स्ट ऑफ ऑल मुंगा कमियो लेवल स्टडी को पल्मोनरी आर्टरी, सेकंड आयोटिक वाला और थर्ड चिकम दे माइट्रल वाल लेवल मुंगा ओ स्टडी को सही शो तो चिकल माइट्रल वाल लेवल मुंगा स्टडी को नु मुंसर फर्स्ट आइडेंटिफाई को दादी कि माइट्रल वाल लेवल मानी मुंसर कम स्ट्रक्चर कारी सही शो नो माइट्रल वाल मानी मुंसर बेसिकली दादा स्ट्रक्चर कारी दा चिकम दे चिकल मुंगा शॉर्ट एक्सिस व्यू मानी जोड़ को नु मुंसर चिकम माइट्रल वाल दे अगर फिश like mouth opening कैसे शो द फिश like mouth मुंगा कुम echocardiography को गुरु और मुंसरी fish mouth पशान structure इधर तो कहते हैं fish mouth पशान structure दा मुंसर ऐसे identify कई चीज़ मुंसरी कम यो level दे mitral wall level दे सही शो तब शंता तो कहते हैं चिदा right ventricle दे सही शो दा IVS intraventricular septa दा LV दा और दा mitral wall दे सही शो this one is anterior mitral wall leaflet APML और this posterior mitral wall leaflet सही शो दा शाने कुछ मन तरा echocardiography window तरा शो नमंगा वाला दा RV दा this one is intraventricular septa IVS anterior mitral wall leaflet posterior mitral wall leaflet सही शो दा structure basically मंगा कते शो सही दा पा mitral wall level की next चिकम level मुंसर short axis view की राजी आगा papillary muscle दा पेपिलरी मसल के बेसिकली दलता के मुंसर दासी मसल शाने जोड़ भी सही शो डिफरेंशिएट बिटवीन पेपिलरी मसल और mitral लेवल दासी देच आल्ता mitral लेवल की बा मुंसर दलता के मुंतासो को राउंड शेप थे आल्ता के mitral लेवल की बा फिश लाइक ओपनिंग भी सही शो और दलता बा मुंसर से भी स्लाइड दासी प्रोजेक्शन ऑफ द मसल भी दिस वन सही शो दा मुंसर से पेपिलरी मसल ती सही दा उम्मा को अगर आल्तम चकम दे आरवी दलतम आरवी दे दा आईवीएस आल्तम आईवीएस ते और डिफरेंशिएट सेशल बेस माने मुंगा कोलेश मुंगा पेपिलरी मसल माने कोलेश और फिश लाइक माउथ ओपनिंग को भी ना mitral लेवल भी और को दल दासी मसल शान दी भी पेपिलरी मसल दिस वन दासी एज जोड़ी दा मुंसर पेपिलरी मसल लेवल भी सही शो उस मुंगा वायु दल की तासो उगुरन दा लेफ्ट वेंट्रिकल दा दिस वन इज anterior lateral papillary muscle posterior medial papillary muscle को दा तासो उगदा मुंस anterior side दा posterior side दे और दा lateral side दे सही शो नो मुंगा वायु anterior lateral मतलब anterior side दा और lateral side से दी papillary muscle दे और दा चकम दे posterior और दा anterior शो दा medial शो सही शो दा anterior this will posterior सही शो
او دا lateral نو دا څه شو medial شو نو anterior lateral papillary muscle او دا به کوم یو posterior medial papillary muscle صحیح شو دغه شان دی موږ د structure کې کتلی شو دا right ventricle دی صحیح شو دا left ventricle دی دا IVS ته سي او دا بره چې کوم دی موږ سره pericardium شو کوي دا even دا pericardium شو کوي صحیح شو اوس مونږ وای دا چې کوم دی anterior lateral papillary muscle دي صحیح شو دا posterior medial papillary muscle دي صحیح ده ځکه چې دا anterior side ته لای کوي او دا posterior side ته لای کوي صحیح شو او دا lateral side دی او دا septal side دی صحیح شو نو anterior lateral papillary muscle او posterior medial papillary muscle صحیح شو نو اوس مونږ سره شورت اکسس چې څومره ویو هغه کور شو فرست اف اول مونږ سو وی چې مونږ سره پلمونر آرټري ده دویم ایورټیک دی دریم چې کوم دی ایورټیک نه پس مونږ چې کوم دی مایټرل لیول او وی فورت نمبر پیپیلری مسل مونږ او وی سې پیپیلری مسل چې کوم لیول دی فور چیمبر ویو ته مونږ لاړ شو دي کې فور سټرکچر ښکاري ایک فور چیمبرز ښکاري آر ای آر وی ایل وی اور آر دا فور چیمبر دي صحیح شو او چیمبر ویو کې مونږ ته چې کوم دی 5 چیمبرز ښکاري آر ای سوري آر ای this one is آر ای آر وی ایل ای اور ایل وی صحیح شو اور دا چې کوم مون سره د ایورټا دی کې مونږ ته ښکاري صحیح شو دلته کې مونږ سره چې کوم دی آر ای وی صحیح ده 5 چیمبر مین چې 5 ویو 5 په مونږ ته ښکاري اپیکل 5 چیمبر ویو او اپیکل 4 چیمبر ویو دا ډیفرنشیټ دی چې اپیکل 5 کې مونږ سره اډیشنل سټرکچر چې کوم دی هغه اسندینګ ایورټا مونږ ته ښکاري ځکه او 4 چیمبر ویو کې مونږ ته اسندینګ ایورټا نه ښکاري صحیح شو دا شان تاسو کته شي چې دا مونږ سره دلته کې کومه ایکوکارډیوګرافي ویوز ته راشو دا مونږ سره رائټ ایټریوم right ventricle IVS apex of the heart LV or LVOT tract so left ventricular outflow tract mitral wall or aortic wall دي کې basically موږ چې کوم aortic disease دی هغه کته شو aortic regurgitation شو aortic stenosis شو صحیح شو لکه aortic wall سره چې کوم related disease دی هغه موږ ټول کته شو صحیح شو دا aortic root هم کته شو موږ صحیح ده نو موږ دا aortic wall disease find out کول نو موږ apical 5 chamber view او aortic wall short level چې کوم دی هغه په تر موږ aortic wall disease identify کول شو صحیح ده اوس چې کوم سر نیکسٹ چیمبر راځي هغه اپیکل 2 چیمبر مین موږ ته دوه سټرکچر ښکاري نو ال ای او ال وی ښکاري صحیح شو نو موږ ته یوزولي پته ده چې ال ای او ال وی په میټ کې چې کوم وال دی هغه مایټرل وال دی صحیح شو دا به چې کوم دی انټیریور سایډ او دیس ون will be posterior side صحیح شو دغه شان تاسو لکه کته چې ګور ال ای ال وی مایټرل وال دلته کې چې کوم دی انټیریور مایټرل وال لیفلټ او دا به چې کوم دی پوسټیریور مایټرل وال لیفلټ وی صحیح شو دا چې کوم دی ای پی ایم ال او ام پی ایم ال ورته ویل شي صحیح شو دا اوس ته ما وی چې انټیریور وال شو دا پوسټیریور وال شو پوسټیریور وال ته موږ انفیریور وال هم ویل شي صحیح شو او دا اپیکس اف دی هارت دی صحیح ده نو اپیکل 2 چیمبر کې بیسیکلی ال ای او ال وی موږ ګوري انټیریور وال اف دی هارت او پوسټیریور وال ته موږ انفیریور وال هم ویل شو or leaflet of the heart هم کته شو صحیح شو leaflet of the mitral valve صحیح شو anterior mitral valve leaflet or posterior mitral valve leaflet موږ کته شو next چې کوم view موږ سره راځي هغه subcostal 4 chamber view ده subcostal 4 chamber view is similar to apical 4 chamber view خو دې سره location باندې چې کوم position دی هغه slightly change دي صحیح شو هغه کې apical او دې کې slightly this direction کې موږ چې کوم دی heart منتخکاري صحیح ده فرست اف اول دی کې دادا چې مونږه چې کوم کنجنټل ډیزیز دی سبکوسټل ویو کو امپورټنت مونږه وګورو نو بیسیکلی په دې کې چې کوم دی مونږ سره کنجنټل هارت ډیزیز چې کوم دی مونږ ډایګنوز کو ای اس ډي شو وی اس ډي شو چې څومره ټایپ شو هغه بیسیکلی کوم مونږه ګوري چې پیشنټ کې ای اس ډي وی اس ډي شته کو نیکس هغه مونږ سبکوسټل 4 چیمبر ویو باندې ګورو شي دا انټر ایټرل سیپټ ده مطلب چې ای اس ډي مونږ ته بدل تخکاري شي او ډیفرنٹ ټایپ چې کوم ای اس ډي دی مطلب سیکنډم شو پریمیم شو پی اف او شو پیټن فورمن اوویل شو صحیح شو سیکنډم شو دا مخکې موږ ډیفرنٹ ډیزیز ریډي کوو فرست اف اول مونږ ته بیسیکلی دومره پکار دی چې سبکوسټل یو باندې مونږ چې کوم هارت چې کوم کنجنټل ډیزیز دی لکه ای اس ډي او وی اس ډي کته شي صحیح شو دا سیملرلی دا چې کوم دی رائټ ساید اف د هارت چې کوم دی بره وی او لیفټ ساید اف د هارت چې کته کته وی دا چې کوم دی څه شو دا مونږ سره رائټ ایټریوم لیفټ ایټریوم ISA IAS intra-atrial septum tricuspid valve mitral valve LV
RV IVS intraventricular septum چې دلته کې چې کوم ventricular چې کوم septum disease لکه VSD شو muscular شو او membrane شو different types دی بیا موږ مخکې لکه موږ دلته کې کتې شو سیم دلته کې کتې شي right atrium left atrium mitral valve tricuspid valve RV LV apex or even دلته نه موږ چې کوم دی liver هم ښکاري or even چې کوم دی موږ دلته کې left right atrium ته چې superior vena cava inferior vena cava even هغه هم موږ کتې شو SVC چې ورته ویلی شي صحیح ده نو هغه even دلته نه موږ سره هغه موږ سره بیا different short excision باندې دی ښکاري صحیح شو موږ کتې شو چې RV ته کم وین انټر کیږي صحیح شو نو دا موږ سره subcostal 4 chamber دی دا خو د کې important MCQs point of view سره دا دی یا چې کوم important خبردار چې subcostal یو کې موږ چې کوم دی congenital heart disease ASD or VSD ګورو صحیح شو next or last view چې کوم موږ سره دا suprasternal view ده suprasternal view چې کله موږ ګورو نو basically probe چې کوم دی suprasternal notch باندې کیږي صحیح شو basically or د کې چې کوم head چې کوم دی بر سایډ ته کو صحیح ده او د مری د خطه بشاته چې کوم دی پیل کیږي صحیح شو او د کې چې کوم structure موږ کتې شو هغه موږ سره چې کوم دی ascending aorta ده او pulmonary artery دی صحیح ده ascending aorta چې کوم branches دي لکه brachiocephalic artery left common carotid artery left subclavian artery that the three branches of the third branches of the cecum aorta daga kate shu say shu ascending aorta descending aorta say shu transverse arch shu the arch of aorta shu say shu or right pulmonary artery home kate shu da view basically munta echocardiography window mandi ya machine mandi da sakari no singa munga already study oka صحیح شو دا مون سره arch of aorta دا صحیح شو دلته کې چې کوم دی دا مون سره left subclavian artery common carotid artery brachiocephalic artery دې سایډ نه ودی سه شمون ته نخکاری دلته کې فراخ خوش لغوندي دا مونږ پوزیشن لغوندي د پروپ برا پارټیل کول مونږ ته ودا وخکاری صحیح شو دا شان دا مونږ چې کوم دی right pulmonary arteries دي نو دا مونږ ټول cardiac view of the views of the heart صحیح شو echocardiography views دي